Hello Nancy viewers kan fast kodu isle ekta shocking khobor ase Jesus to isle mon sobono jane ase ekta mota thaise ar mon Bible de sob proof ase itu de etia US te Los Angeles te itubar summer de tan ekta Jesus Christ superstar gon ekta show hole ase musical performance no ekta show hole ase na ko ase jundu 1971 ba shuru hui ai ase na ko ase itu de first time karne maki Jesus dikhiwe na ko ase edu isle Grammy award winning British actor Cynthia Erivo koina kun mandu isle ekta maki ase taibra maki Jesus la role play groina ko ase chunduru isle edu ekta bishi blasphemous asina ko ase matlab tu isle isor ge offend gra isor ge ekta hisab na kora laga act asina ko ase chunduru bishi Christian manuhan especially social media de khushi na pai dikhi ase ko ase ki niga Jesus la role ekjon maki manubra Jesus tu isle maki asiniga koina role play ko adu isle etu Christianity ge respect na kora ekta ase edu isle isor ge respect na kora ekta ase na ko ase edu bishi Christian manhon bra khushi na paina than social media than la feelings and express kri thage ase idia Jesus Christ superstar go adu controversial chundu scene ase ya edu chundu act ase edu isle 1971 bra shuru hoy ase na ko ase edu Jesus ke ekta perfect son of God noy but tai du isle dunia de tha tande tai romance pi kri thagise itu laga pore Judas kun manwa tage thogai dise so manu jani ase Bible debra tai ge sympathy dekhai ne ga itu act dekhai na ko ase Billy Graham bradu isle itu blasphemy ase na ko ase itu sacrilege ase na ko ase isor laga itu jundu safa ase itu ge reject kora laga itu isor ge hisab na kora lagta act ase na ko ase itu pura dunia la Christian manhon ge ko ase mohan iture khushi na pau pare holiu mohan ki actions lo ase itu jani bole gane ko ase itu hoshiyar gole gane ko ase ki gane khushi gole shaitan du isle itu hi khushi pai ase itu hi lagi na ko ase iture maki Jesus kanu iniga ek itia kurul thadu isle itu ekta isor la against the rebellion ase itu ekta blasphemy ase na ko ase puila du isle mohan non believers kan be bishi manon du isle Christianity ge respect kurna sai thage na ko ase holbi ta west ki hoy ase Christianity la roots ko de strong thaise tadevra itia anything goes ko du isle itu ekta chinta kurula ase na ko ase itia ekta data la hisab ti jisule US te muslim la population du isle uthi ase na ko ase whereas Christian la population du isle beshi na michne ko ase Hindu la population bi saise gule positive te asini ko ase full report saise gule Christian manhola population 2007 de 78% thaisina ko ase turishle adults kan kun khan nijo ke Christian kui the US te 2014 puncha tan de etu decline huina 71% te nami jishina ko ase itia latest survey gratan de 2023-2024 report lai sabte US te adult Christian la population dishle etu 62% te punchi ishina ko ase मतलब 2007 bra itia takte 16% nami digishna ko ase whereas muslim population size gule adult muslims khan pura total US population de 1% asina ko ase aitu 1% te 42% muslim population dishle 30 to 49 years age group la asina ko ase मतलब तुशले जवान मानु खन असना को ऐसे फ्यूचर दु इसले ताला पॉपुलेशन दु इtia भी उठी असगुले आगे दे अरबी बिशी उठुला चांसेस असना को ऐसे हिंदू लगा भी एडल्ट पॉपुलेशन दिशले यूएस ते इtia 1% पुंचेशन का को ऐसे तो पूरा सिनेरियो साइ आइसुले यूएस ते 2007 दे 78% एडल्ट पॉपुलेशन थागा क्रिश्चियन मानवन थागा इtia दु इसले 2023 2024 पुंचातन दे 62% एकला हुजिशिना को ऐसे ये फर्स्ट चनाई दी ऐसे US President Donald Trump talaga US Congress la first address te kotha gwatan de tai idu president hua pichti tia koi ase ki Greenland dushle kiniga bi hubi one way or the other tai ki hulbi US la under dan una koi ase Greenland dushle tala national security garne bi important ase at the same time international security garne bi bishi important ase na koi ase tai bra koi ase ki Greenland la manuhon dushle bishi rich banai dibo Greenland dushle ekdam ucha ja dilu jawina ko ase chundu tahal la manu khan babi kitabi bhavana korana hoina ko ase to US President Donald Trump dushle clear good ase ki kun babi dunia manu ki bi ko bi Greenland dushle kiniga holibi US land de anibule hi ase niga ko ase China bra US ke warn kuri ko ase ki judi US pra tahal de war hi koru munjai gushle mohan dushle ki type of war bi khilule ready ase na ko ase etu rishle kitara US pra China laga pore thanla saman la pore tarif lagai dise etu China baina ko ase ki US pra judi mahalo de war khilo munjai gushle etu rishle tarif laga war ho pare trade la war ho pare or any type of war ku bi mahan dushle fight kule ready ase or till the end iniga China bra dhamki di ase US khan ba jundu phenyl laga issue luina excuse mari ase ki tahan bra itu karne China laga imports te tarif lagai di ase kwa itu bully ase na ko ase ar China de iniga bully du shle kam na kore niga US ke ko ase
খবৰ আগতে জাগৰে মলা ভিউয়াৰ্স kan garne ekta খবৰ janai dibo itu rishle dimapur de purna bazar de KCC Su Enterprise kuna tanbra mall NNC family members kan ge saman kinibo ushle especially ghola saman itu de ekdam heavy discount diwina ko ase first itu laga apode kwa age de apne an gitu dukan du kure ase exactly de ekbar koi dibo itu rishle purna bazar de ase KCC Su Enterprise kuna age bra apne jundu sai ase itu rishle supermarket pra ala rasta ase apne left side chishle chumukirima jawo kohima jawo edu koima side pa chumukirima side pra isule apne thik right te pawo aru apni han ifale side te right side te usugile du edu isle Zion hospital jala rasta ase Burma camp jala rasta ar ta deba hatande chumu direction ditu thik police point la ede apne pai jo KCC Su Enterprise kuna ida du gorom din aya ase itu karne apne judi AC khan itia lusugile lap hoina ko ase 40% tak tade AC lusule discount pai jo na ko ase aru coolers khan bi 7200 pra pa shuru jo na ko ase refrigerator fridge luishe gole itu bi 11499 starting price pra apni han pai jawina ko ase washing machine saise gole nutun stock bishi aina asina ko ase or 9500 starting price hoina pai jawina ko ase deep freezer bi up to 30% discount di diwina ko ase ajigal duishile bishi manu light over jai dhaga karne solar battery bi bishi lagai thegi ase solar battery inverter itu bi tahan 35% tak discount diwina ko ase aru apni han itu laga apode aru huda hudi ko ushile apni contact details kan bi apni screen de sailo pari ase TV khan dibi stabilizers khan dibi panel lights khan dibi frame cutting lights khan dibi bishi heavy discount di ase itu laga apode mixture grinder kettle aru baki cheez khan bi bishi pawo ko ase chunduri shapnen ge ekdam bhal deal de price ekdam discount korna lagai dibuna ko ase ere apne han ge khali ekta kotha go itu shapnen kida tade channel logo tu tande apne NNC family la site pra ase ko bi apne han ge itu saman sob la apode apne kina tande surprise gift bi dibo itu ekta apne ge chanai di ase US President Donald Trump pradushile koya ase ki tan April 2 bra idu countries kan kun khan bra tahan la pore kiman tarif lagai itu laga pore than bi equal tarif tushile reciprocal tarif tushile laga boina koya ase tai bra koya ase ki India dushile especially auto laga saman laga pore 100% upor tarif lagai dina koya ase US pra kiman charge kori to 100% upor bishira India bra charge korina koya ase idu April 2 la din bra sob barabar hoi jauna koya ase তারপর EU হুবি ব্রাজিল হুবি মেক্সিকো হুবি চাইনা হুবি সাউথ কোরিয়া হুবি সব কান্ট্রিজ খান বা তানা পড়ে তারিফ তাহান ব্রা দুশলি বেশি লাগাই থেকে আছে না কয় আছে এটো রেসিপ্রোকাল তারিফ লাগাই দেবরা এটো সব ইকি হই যাবে না কয় আছে তারপর তুমি কয় আছে কি কিল এপ্রিল 1 বা শুরু না করে গুছলে এপ্রিল 1 দুশলি আপনি সব মানু ইয়াত থাকবো এপ্রিল ফুলস ডে গনা মহান মানহন মানি থাকে এটো দিন দে কুরু মন নাই কিল গলতা বেশি সুপারস্টিশিয়াস মানু আছে না কয় আছে এটো কারণে তারপর এপ্রিল 2 ব্রা এটো পুরা কান্ট্রিজ লা পড়ে ইন্ডিয়া চাইনা সব মিলাই না April 2 bra reciprocal tarif tu isle lagai di asniga ko ase ire mon bhabi theu pare itu lagai dia mon la ki jai guina hole apne ne kuribo besh electronic la saman khan ase jundur isle US from han ai thege itu saman khan sob la dam uthi jabole ase jodi US pra itu reciprocal tarif lagai dise bole eta chotu bra chotu saman bi ho pare chundu poila say for example 100 rupees saise eta du isle itu double hoi jao pare or triple bi hoi jao pare ya inega nishna similarly 1000 laga saman dushile double bi hui jaw pare etu ekta chanai di ase Donald Trump pra dushile koya ase ki ta laga administration bra 43 days te ki achieve kor parise US te etu dushile tahan beshi bag ex administration khan bra 4 years 8 years rule gratan de kuru na para tai khali 43 days te kuri dishina koya ase etu dushile 6 hafta dehi tai kuri dishina koya ase US dushile America dushile dia back hui jishina koya ase aro bhal days of America duitia age de asina koya ase তারপর তুমি কয় আছে কি তাইব্রা এক্সিকিউটিভ অর্ডার সাইন কই দিনা এটা ইউএস তে খালি দুইটা জেন্ডার সি রিকগনাইজ করে মোতা আর মাকি আর বিচ লা জুন্দু পয়জন আছে জুন্দু ক্রিটিক্যাল রেস থিওরি তো প্রমোট করি থাইছে ইটো পাবলিক স্কুলস পাবি হাতাই দিছে আর মাকি মানুহলা স্পোর্টস রে পাবি তানকে ব্যান করিছি না কয় আছে তুইছিলে কোন মোতা জনম হইছে তাহান পিছিরে সার্জারি কইনা মাকি বানাই লইছে ইনা মানন্দ শিলিতা দু তারে স্পোর্টস তে পাবি দূর করিছে তাহলা মিলিটারি দে পাবি ভার করিছ না কয় আছে इरिया मेक्सिको ला साइड pra duisile jawab aya ase US lagai tu tarif la dhamki de chunde April 2 ra kuri dibo ina koi dise idu koy ase ki Mexico duisile ready ase guna tan bi well prepared ase na koy ase jundu tan la pore 25% tarif lagabole ase US pra mohan duisile itu bra iku effect no hobo ina koy ase mohan duisile tu impact tu low paro ina koy ase ar mohan la economy duisile jiniga grow hoy ase niga hi hobo ina koy ase Canada la Prime Minister ba duisile koy ase ki US President Donald Trump pra itu duisile US administration pra Canada laga sob saman laga pore tarif lagai dia itu duisile Canada la economy duisile weak banai dule karne komjor godule karne ar itu ra collapse hoi jabole karne so that US pra Canada duisile itu annex korle easy hoi jabole karne itu ekta strategy ase ninga koy ase
Donald Trump pra bar koi ai thagi ase ki Canada du isle US laga 51st state ho lagi na koina etude US laga du tarif tu isle tala prime minister ba criticize kore ase ar koi ase tu ekta bishi dam thing ase chundru isle US president bra khuri ase ni ga koi ase ide US pra Ukraine ge militarily modod kora rokhai dia bishi de Ukraine la side pra du isle koise ki tahan ki deal bi US lo de sign kurle ready ase guna etude itia Ukraine la president bra ina kwa bishi bi US pra ku respond na kora de Ukraine la prime minister gunu ko ase Denis Shmyhal goina kun manu laga naam first time man khobor hunni thagi ase taibra bi itia khoi ase gise ki tan Ukraine du isle US lo de kitia bi itu mineral la deal du sign kurle ready ase guna ar khoi ase ki US la side pra security guarantee aha du isle Ukraine la existence karne bishi important asinga khoi ase Last khodu man saisile ki US laga vice president JD Vance bra iniga koina thaise Ukraine ge ki Ukraine bra tan lo de mineral deal sign kurna US la side pra chundu assurance pawo US bra deal sign kora garni chundu security pawole se itu du isle any random country bra Ukraine ge 20,000 troops pathaina security dia badu itu security deal sign kora hi Ukraine du more secure hobo goina kwa itu bishi de itia bishi manukhon bra dusa countries kan bra taila du kotha du criticize kore ase kili kole taibra ninga bi kuin thaise ki niga country kun country du isle last kiman ta decades te ekta war bi khela nai inan bra apni inge troops pathaina ki Russia lo bachao niga insult kuri guise itu de itia sai aise gule Ukraine ge France Britain iton da support kuri ase tahala satte khara thagi ase itu de tahan ge kwa nishna hi kotha hujise aro definitely tahan ge kwala hobo libi kili kole taibra country la nam lo nai tu ane tai niju gi ta defend kuri ase taibra tu kotha kwa bishre London de Paris de politicians khan ba bishi ta laga itu against kotha guri ase na khoi ase itu de taibra ita clarify guri ase ki moi bra itu kotha kwa du isle apni han la country la nam lo nai itu dishru moi any random country ninga kuise guna tai ni jogi defend guri ase itia UK aro France pra du isle koi ase ki mohan du isle iman US lo de milina war bishi khilise itu de iniga kotha kwa du ekdam itu thik nai niga koina bishi iniga kotha ro ekta notun ulai ase niga koi ase Serbia de tala parliament session chuli thatin tala opposition lawmakers kan bra opposition MPs kan bra tear gas aro smoke grenades kan phelai disina ko ase parliament la bhitore etu ki garne kuishigule tala president la against te protest kurna etu dushile tala student led protest ekta tari chuli thakai tula support te yede ki uishigule Serbia de last year November de ekta railway station de canopy bishi dangor board lagai rakha laga etu girina 15 June manu murisina ko ase chundure bishi manu students kan thaisina ko ase itia tadela Serbia manukhon bra tahala government ge corruption karne accuse kore ase tahan bishi corrupted ase karne kam thik nohoi guina iniga hatsa hoise guina accuse kri thake ase ar bishi time bra protest bi krai ase itude muri jaman hon karne justice demand kurna holibi tahala government bra itude itrak iku justice na dia karne itia tahala parliament de opposition lawmakers khan bra itude justice karne demand kurna tahala president laga against te protest kurna session lui thatan de tear gas or smoke grenades kan phelai disina ko ase itulaga video bi da bishi viral hui thagi ase Maharashtra la Jalna district te ekta youth ke manukhan bra iturishle puila dushmani tha manukhan bra thik pra mari pitaina tage thik pra torture gudisina ko ase itulaga pore tala private parts khan de iron rod loha gorom bi dhali disina ko ase aur sabse biya dushile itulaga video bi manukhan banaina itulaga video dushile tia pura internet te viral hoy asniga ko ase Karnataka la food safety authorities kan baushle thala state te tetu laga pore crackdown shuru gudishina ko ase idurishile India de bishi wak tetu chundu bikai thage tu tetula ink tu shile itu bishi contaminate wala ink khana sina ko ase itu the harmful metals solvents bacteria khan milaina sina ko ase aro unlike cosmetics tetu inks te du shile regulation nai ko ase iku kanun enia nai ko ase chundu ba public la health karne itu ekta chinta la kotha asna ko ase idur Karnataka la officials khan ba union health minister ge urge kri ase tattoo inks to be cosmetics la category de anule garne aro safety standards itude implement kule garne অলপ দিন আগেও মহান খবৰ বেছি শুনি থাইছিলে কি দুনিয়া লা আলাগ আলাগ পাৰ্টস তে মুব্ৰা মানুহনগে বেছি কামুৰি আছে গুনা ইতিয়া মণিপুৰ দেবী মুব্ৰা একজন মানুহে কামুৰি মৰাই দিছিনা কৈ আছে তিনজন মানুহ বেছি বিয়াৰা জখম কৰিছিনা কৈ আছে মৰি যা মানুহ দুছিলে ইন্টাৰনেলি ডিসপ্লেসড পারসন আছিনা কৈ আছে ইতুৰিছিলে ফিজিক্যালি কিবা একটা ফিট না থকা মানুহ কোনো কো পাৰে আৰু বাকি তিনজন বি ইটো ক্যাটেগৰি দে হে আইনা কৈ আছে ইটা তান দুছিলে গভৰ্নমেন্ট সাইড पर ৰাশন লবলে জালা আছিনা কৈ আছে মান্থলি ৰাইস চুন্দু থান ৰিলিফ পাই থাকি আছে ইটো লবলে কাৰণে গভৰ্নমেন্ট সাইড पर দিলা লবলে জালা আছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে 11 am নিশনা দে তাহান ইটো বিষ্ণুপুৰ কলা জাগা দে আছে কৈ আছে ইটো আচানক প্ৰা ইটো মু খনব্ৰা তাহান কি কামৰি দিছিনা কৈ আছে তাহান পলাবলে খুশিস কৰিছিনা কৈ আছে হলবি ইটো মু খনটো তাহালা পিছে খেদাই না তাহান গে ঠিক প্ৰা কামৰি দিছিনা কৈ আছে
এদিকে 40 years ওলাদু মই জিছিনা কৈ আছে আৰু দুসৰা দুছিলে সেম হস্পিটাল দে ট্ৰিটমেন্ট লৈ থাকি আছে না কৈ আছে পুলিচ খান বা ইতুলা ইনসিডেন্ট লা পডিবি এতিয়া কেস ৰেজিস্টাৰ কৰিছিনগা কৈ আছে আজি ফুজুৰ 11:06 am দে মণিপুৰ লগা ইয়াৰিপক কোৱা যাদে এপি সেন্টাৰ হৈনা একটা 5.6 ম্যাগনিটিউড লা আৰ্থকুইক আৰু আইছিনা কৈ আছে ইৰবা একো ডিজাস্টাৰ আনা লাইনা দু খবৰ আনাই ড্যামেজ কৰিয়ালা জখম কৰিয়ালা হলিবি ইনিকা আৰু একটা বেছি ডাঙৰ আৰ্থকুইক আইছি কৈ আছে কি গলে মান নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছ তে অলপ দিনবা চাই আছে বেছি আৰ্থকুইক আই থালা দেখি আছে স্পেশালি মহান নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া দে মণিপুৰ দে HSSLC examination 2025 लगा फिजिक्स ला क्वेश्चन पेपर एग्जाम लागिरे लीक आउट होला केस ते मणिपुर ला साइबर क्राइम पुलिस खनब्रा दुईटा टीचर्स खनगे अरेस्ट कृष्णा को ऐसे एक जुन दुइसले फिजिक्स लगा टीचर्स ने को ऐसे और एक जुन दुइसले केमिस्ट्री ला टीचर्स ने को ऐसे और टाइजन बा लीक आउट करा लगा इतो पूरा प्रूफ दुइसले एविडेंस दुइसले तानब्रा पाइ जिसिना को ऐसे और ऑलरेडी तो कानून दिनगा लिखिना से इनिका कोरा मनहन दुइसले 5 साल बा 2 साल तक सजाय पाऊ पड़े 10 lakhs pra 10 crore tak fine bi khau paringa khuina ase एक्साइज डिपार्टमेंट खनब्रा अलप दिन आगेरिबि डिमापुर एरिया दे बेसी रेड खन मारिना मधु खन बेसी धुरिसे बेसी सीज कुलिसे तुबिसे वार्निंग दिना थाइसे तानबा सरप्राइज चेक हुइ थाइबो इनिगा नबिकाबि खुइना खबर आयसे तानबा र एकटा सरप्राइज रेड मारा तंदे पूरा डिमापुर एरिया दे अलग अलग जहाबरा IMFL बेसी धुरिसिना को आसे और इतु पार्टी छिले 14 मानुगे अरेस्ट भी कुरिसिना को आसे तान दुइसले কৈ আছে কি নিগা মধু খান কি গান পিকা দুইসলে তো মানা আছে আৰু পেনাল্টি পে ক্লাব পড়ে না করলে গানে কৈ আছে যদি না করিছে গুলে তান গে রেসপি করব আর তান পেনাল্টি বি দিব লাগিব না কৈ আছে ইতুরি ইতুবার রেট মারা তন্দে 869 বটলস ইনিগা আনথানবা সিজ করিছে নিগা কৈ আছে আৰু কৈ আছে কি নিগা মধু খান নাবিগাওলে গানে যদি তানলা রেট তিনিগা আৰু ধরিছিলে তান বাই তোনলা अगेंस्ट অফেন্ডার্স কালা अगेंस्ट স্ট্রিক্ট অ্যাকশন লব নিগা কৈ আছে আৰু পাবলিক খান গিবি ইতুরে সাপোর্ট করলে গানে কৈ আছে ইতুরিসলে तान गे निका लगा डिटेल्स खान प्रोवाइड करी मदद करले गाने अर्ज करे আছে डिमापुर म्युनिसिपल काउंसिल रा डिमापुर टाउन एरिया दे नो पार्किंग फॉर कस्टमर्स ओनली इनिगा अनऑथराइज्ड साइन खान प्राइवेट इंडिविजुअल्स खान रा बिजनेस क्रा मानु खान रा और दूसरा मानु खान रा पब्लिक रोड्स ते लगाई रखा विदाउट ऑफिशियल अप्रूवल इतु सब हटाई दिबले गाने ऑर्डर दी আছে DMC खान रा कोय আছে কি আজিকালি বেশি নিগা আনঅথরাইজড সাইনেজেস খান রাস্তাতে দেখি আছে না কইনা তুরিশলে নিয়ামো লথা রোড কবি আউ তাজেন রোড কবি GS রোড কবি ধোবি নালা টু DC অফিস জংশন কবি और MP রোড কবি সিটি টাওয়ার টু ট্রাগোমান এরিয়া কবি সব এরিয়া দিনা কোয় আছে ইতুরে দোকানদার খান পাবি আর স্ট্রিট ভেন্ডার্স খান পাবি তাহান লাগা ফুটপাথ তে সামান খান রাখিনা ফুটপাথ তে বেৰা মানুহ খান কাৰণে দিগদাৰ কৰি আছে নিগা কৈ আছে এদিৰে সব মানুহে ইনিকা ফুটপাথ তে তালা সামান খান না ৰাখি বুলি কাৰণে কৈ আছে যদি ৰাখি আসলে ইমিডিয়েটলি হাতাই দিবি না কৈ আছে তালা ইটো অৰ্ডাৰ কমপ্লাই কৰা নাইছিল তালা পৰে ফাইনস লাগাও আৰু তান পেনাল্টি খাবই না কৈ আছে তুৰিছলে লো লাই সাপতে कोइमा जेसामी पैकेज 2 ला अंडर दे चुंदु रास्ता बिशी टाइम ब्रा कंस्ट्रक्शन डिले हुई थागी আছে इतुरे बिशी बार रिप्रेजेंटेशन दिया पिछिबि को काम हुआ न दिखा दे इतिया नागालैंड गवर्नर ला गणेशान गे चागासंग स्टूडेंट्स यूनियन खन ब्रा ताइला इंटरवेंशन करने थानवा रिक्वेस्ट कृषिना को ऐसी तुरुशिल तागे अर्ज कृषि को ऐसे एकता रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना कि तू लगा रास्ता बना लगा दे मोरन बा इंटरवीन कुडिबि गुना किले बोले तू पब्लिक करने बिशी इंपोर्टेंट আছে गुना पब्लिक खान दुइसले बिशी दिगदार पाइ थै আছে स्पेशली तादे ट्रैवल क्रमन हन दिगदार पाइ थै আছে इतु आनि तु रास्ता जुली पानी गिरा सीजन अगिरे बनाई कंप्लीट करले गाने तु साइड दिबले गाने ताकि इंटरवीन करले गाने रिक्वेस्ट कृषिनगा কৈ আছে एमएलए आचुम्बे मोकी कोनब्रा दुइसले কৈ আছে कि स्टेट गवर्नमेंट दुइसले रिजर्वेशन ला पडिकता क्लियर पॉलिसी अनिउलाई কৈ আছে चुन्दुब्रा कोन मानु भी बेनिफिट न हो और कोन मानु भी डिप्राइव न हो इतु लगा अपोडे কৈ আছে कि स्टेट गवर्नमेंट की मन बार कोआ बिश्री भी तक स्टेट गवर्नमेंट ला साइड पर इतु लगा अपोडे इकु एक्शन लो नाइना কৈ আছে और मन आज फुजुरा खोड़ी साइन तेजे नागालैंड चीफ मिनिस्टर भी रिजर्वेशन पॉलिसी ला पड़े কৈ আছে कि तो रिजर्वेशन पॉलिसी दुइसले ट्राइब्स ला बेसिस ते नहिना इतुरिसले इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस ला पड़े होबो लागिनेगा खुइना से आजिला लास्टे नागालैंड अनएम्प्लॉयमेंट ला की हालत আছে इतुरिसले तो रिपोर्ट पा जानिब पारे शॉर्टे बुझा दिले कोशिश करब नागालैंड एज ऑन 31 डिसेंबर 2024 70,558 registered job seekers kan asina কৈ আছে কোন খান ব্রা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তে রেজিস্টার করন আছে আর ইতুরি 40% তুইছলে গ্রাজুয়েট নহলিবি অপোলা ডিগ্রি থামানন আসিনা কৈ আছে मतलब তুইছলে পড়া লেখা মানন ইমান জন আছে কোন খান তুইছলে কাম না পাইনা আসিনা কৈ আছে इतुला अगेंस्ट साइसे गुले ऑर्गेनाइज सेक्टर दे नागालैंड एम्प्लॉयमेंट पाइन थान दुइसले 92,058 जन असिना কৈ আছে चुन्दु दे 85,746 तुइसले पब्लिक सेक्टर दे तुइसले गवर्नमेंट जॉब खन क्रिएस ना কৈ আছে प्राइवेट तुइसले 6,312 असिना কৈ আছে इतुला 20 टे दे साइ आइसले मोतान दुइसले 50,413 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे रजिस्टर गुना असिना কৈ আছে तुइसले अनएम्प्लॉयड जॉब सीकर्स खन माकी खन उइसले 20,145 असिना কৈ আছে
इधर once again अपने ला convenience करने की डिग्री था मनोन किमान ता काउंट असे मोता किमान माकी किमान असे तो सब अपने स्क्रीन में एक बार पोस्ट करी सावले करने जनाई दिए से इधर मलाई तो खबर तो खत्म करे से लास्ट तक सेरन सबके बेशी खुशी जनाई दिए से म नेक्स्ट कोन तुन अपडेट लो देरो लॉक क्रिवो